प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी दाईं जानिब जो बटन है इसे क्लिक करें ताकि आपको बयानात बर वक्त मिल सके। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सामीन मोहतरम, अहकाम व फ़ज़ाइल कुर्बानी के सिलसिले में आज आपके सामने कुर्बानी के गोश्त की तक़सीम और इसके इस्तेमाल के हवाले से चंद बुनियादी और अहम मसाइल बयान किए जाएंगे। कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी करने वाला ख़ुद भी खा सकता है, इसे दूसरों में तक़सीम भी कर सकता है और वो दूसरे अमीर या गरीब हों, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुस्तहब अमल यही है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में तक़सीम करके उनमें से एक हिस्सा गुरबा व मसाकीन में तक़सीम कर दिया जाए, एक हिस्सा अपने करीबी रिश्तेदारों में और एक हिस्सा अपने घर के लिए रख लिया जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मुबारका अल हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, कि तुम भी इसमें से खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। तो इस आयत करीमा से हमें ये पता चलता है कि कुर्बानी के गोश्त पर सिर्फ़ कुर्बानी करने वाले का ही हक़ नहीं, बल्कि वो लोग जो फ़ुक़रा हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं और कुर्बानी करने की सलाहियत या अहलियत नहीं रखते, हैसियत नहीं रखते, उनको भी खिलाना चाहिए। इसी तरह इसी सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया कि फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, कि जब ये जानवर अपने पहलुओं पर गिर जाएं तो फ़कुलू मिन्हा, तो तुम इनमें से खाओ, व अतइमुल कानिआ वल मुअतर, और मोहताज और मांगने वालों को भी खिलाओ। इस आयत करीमा से हमें एक और बात मालूम हुई कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कुर्बानी का गोश्त मांग लेते हैं, बाज़ औक़ात घरों में भी आ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हम उन्हें गोश्त में से कुछ न कुछ दे देते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे सफ़ेद पोश, जिनको वाइट कॉलर कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं कि जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये लोग साहिब हैसियत हैं, उनके ज़ाहिरी रख रखाव की वजह से अच्छे दिनों में वो अच्छा मकान बना लेते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि ये लोग साहिब हैसियत हैं और उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। इसी तरह गुरबा व मसाकीन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हया की वजह से, इज़्ज़त नफ्स के मजरूह हो जाने के ख़दशे की वजह से वो बाहर जाकर लोगों से तलब नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का भी ज़िक्र किया है, सफ़ेद पोशों का, कि उनको उनके घर तक गोश्त में से हिस्सा पहुंचाया जाए, क्योंकि वो शर्म व हया की वजह से तुमसे मुतालबा नहीं करते। तो मुस्तहब अमल यही है कि कुर्बानी के गोश्त में से कुर्बानी करने वाला भी खाए, गुरबा व मसाकीन में भी तक़सीम किया जाए और अपने करीबी रिश्तेदारों को भी दिया जाए और 3 हिस्से इस तरह कर लिए जाएं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि लाज़मी तौर पर 3 हिस्से किए जाएं। अगर कोई चाहे, साहिब हैसियत है, पूरा साल वो गोश्त बआसानी खा रहा है
اور اس کے لیے عام دنوں میں گوشت کو خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ چاہے تو پورا گوشت بھی وہ غرباء و مساکین میں اور اپنے مفلوق الحال رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کثیر العیال ہے اور اس نے مثال کے طور پر گائے میں سے ایک حصہ لیا ہے جس میں 16-17 کلو گوشت آتا ہے، اور وہ کثیر العیال ہے، اس کے اپنے افراد جو خاندان کے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس میں شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ ایک حصہ سے کچھ زائد جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، کیونکہ 3 حصے کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ لیکن قربانی کی روح یہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ غرباء و مساکین کو نظر انداز نہ کرے، ایسے موقع پر ان کا خیال رکھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر گوشت کی تقسیم میں بہت ساری بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں، مثلاً بہت سارے لوگ تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے، یہ قربانی کی روح کے منافی ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ مار کھا جاتے ہیں کہ اپنے لیے بہترین گوشت رکھتے ہیں اور غرباء و مساکین میں جو صحیح گوشت نہیں ہوتا وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز حقیقی نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو۔ تو جو چیز ہمیں پسند ہے، ہمیں ران پسند ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غرباء و مساکین کو بھی یہ پسند ہوگا، لہٰذا جہاں ہم اپنے لیے اس میں سے کچھ رکھ رہے ہیں تو غرباء و مساکین میں بھی وہی چیز تقسیم کی جائے، اسی مقدار میں کی جائے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اور قربانی کا حقیقی پیغام۔ اس سال ویسے بھی آپ کے علم ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان گزشتہ کئی ماہ سے گوشت استعمال نہیں کر رہے ہیں، غربت و افلاس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔